Wasikilizaji wapenzi wenye kufuata radio televisheni ya taifa RTNC, tunawakaribisha kwa siku za leo. Tunajua kwamba siku za leo tunapokea mkuu mwenye kuangalia mambo ya michezo ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yeye vile anatuambia mambo gani wachezaji wanacheza katika uwanja. Yeye ni bwana Kabulo Mwana Kabulo. Bwana Kabulo, jambo ya. Asante sana dada Bawani Suzanne, nakupigia sana asante, na vile dada Neema. Ndio, sasa sisi tunakuja kwako, tunauliza kidogo, kwani tunaona kwamba wakati michezo ilifanyika ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaona sisi tulikuwa wenye kupata haya zaidi, tulianguka zaidi. Tutakuwa na ulizo kidogo, utaweza kutufasiria namna gani tutaweza kuendelea katika miaka ijayo kwa ajili ya timu yetu ya Leopard. Ndugu Neema, naweza kuwa na ulizo kidogo juu ya michezo yetu. Asante sana. Swali letu la kwanza linasema kwamba tulishindwa na michezo ya Coupe du Monde ya Qatar. Hatutaenda tena, inabakia michezo kidogo ya nchi. Je, tufanyaje? Dada, napiga sana asante. Nafurahi sana. Lakini Kiswahili kiangu ni kigonjwa kidogo. Ndio. Nasema hivi, tumeanguka. Mais tunatoka mbali sana. Parce que mbele ya kuanguka tuliparticipe kwa barrage. Wa vijana wakafanya effort nguvu kabisa, si bote tunasikilizana, Mungu anasaidia na tunafika kwa mwisho. Lakini hiyo kumacha mwisho ya mbili njoo inatuangushisha. Inatuangushisha, mambo iko mingi, kote technique, kuko kote organisation na mangambo ingine hatukutengeneza vizuri kabisa. Inapendeza kama mko na vita, mnajiweka ensemble, mnaangalia, mnaitana, tunasema ba technicien beko wapi, mikale pale, ba journaliste mko wapi, mkuye, ba entraîneur mko wapi, ba ancien joueur, parce que balicheza ile mpira. Banajua mikakatano yote. Inafana bo kuba solliciter, c'est important. Ya usa vijana, mbona umepita kile njia iko namna gani? Mlifanyaka namna gani njoo kufika kule? Unaona, inafaa mnajiuliza, kisha mnaweka vile vitu pamoja, asema mara mnaenda kuvita. Mambo mingi haifanyiki kwa vile hapana. Tulicheza na precipitation, et puis difficulté munene ni coach wetu Herman Hector Cooper. Aikalake Mkongo. Sasa kama wikale Mkongo, utamonte timu namna gani? Iko nguvu sana. Ajue ba joueur, afamiane nabo, abasumbulia ke nabo, manaka yeye kama mpira iko leo atafika 2 ou 3 jours avant. Ile hata uko nani au tafa miracle hapana. Kabumu inapendezwa, mnajuana. Ba joueur mnacheza pamoja, huyu ana yeye hivi, mimi kaende hivi, mwenzangu atanipatia ngambo hivi. Tulicheza mpira butoto, tunakomea nayo, tunajuana. C'est comme ça ma équipe inakalaka. Mais yetu ni nguvu sana. Hatuna na wakati wa kuweka wajueri wote pamoja, sababu tuko na une équipe. Tuko na wajueri wana matala, akili iko, mais abapatani abacheze pamoja, abazoeshane, alors ça crée des problèmes. Ila iko tusaidia hata kidogo. C'est pour ça na ma résultat ingine haina mzuri hata kidogo. Na kitu ingine niliona bajueri betu bali tunataka ba loko abakuba kamata en considération abakuba batia valeur hapana. Hakuna ta bajouer na loko banakwenda. Mpira ya RDC ni nini? Ni vita, ni mana, ni mazembe, ni lupopo, ni sanga balende. Ndio banatosha valeur ya mpira ya Kongo. Kama mpira ya Kongo inajulikana dijua ile matimu ile. Sasa wale wachezaji hata mmoja wabeba pale. Iko shida sana ile, itosha ma problème, bajouer bengine banasema namna gani sisi tunateswa pa miaka na miaka. Kama competition munene banakimbilia tu Bulaya, banabeba tu Bulaya. Sasa ile Bulaya iko na mambo mengi. Kuko bengine abacheze vizuri, kuko bengine ba equipe ni kidogo division inférieure, c'est-à-dire anana valeur ça ba jouer na Sénégal. Kama unaangalia ba jouer na Sénégal, unaenda Bulaya, unaangalia mu France, mu Italie, unacheza na sa tunaona kila show matv. Haina tena secret, unafungula TV yako unaangalia Sadio Mane. Naangalia kule Kalidou, naangalia kule nani Kamara. Ile batukosa sisi. Na ba joueur mingi betu Bulaya
banashuka banadiminue kidogo. Hatuna tena na majoueur sa zamani maposte ba titulaire mingi. Bon, batu banakuja banayasa peut-être franga iko wanajua watapata ma prime des choses comme ça. Mais mimi ningetamani que miaka unakuja kama unaona hauna mzuri, ni vizuri kuambia coach que pour le moment sicheze mzuri hapana. Tamani utafute bandi yangu bengine wale wanacheza vizuri, masiku ubaweka pale, ile unasaidia ekipe yako. Parce que match tunakwenda ku Maroc, badala yangu tunafika ku Maroc, coach anabadilisha plan. Odie aweke ba defenseur ine, anaweka 3. Mimi fasi nilikuwa na benzangu na sasa hii classement mimi naona tunakufa leo. Nisema tu vile. Nikamwambia wenzangu wale leo kama tupati 3 ine sijui. Na Mungu akatupatia 4. Nijua nini? Bale bengine ba joueur baliweka pale bakwa vizuri hapana, bakwa bien. Tuna jouer ça Luindama. Mchezaji alicheza mbele na sasa anachoka kidogo. Tulikuwa na mchezaji sasa Tisserand capitaine, acheza yake tena zaidi. Na tukaangalia tunasema namna gani mchacheza yake. Sasa kocha anamweka nijua nini? Na Mbokani ule anachezaka mingi kabisa. Akalia kabisa kwa Maroc na sasa si hatu comprendre. Wajueri wazuri wanaikala chini. Wale wana wazuri kocha anawaweka. Sasa tunasema nini? Est-ce que coach sijui est-ce que alisumbuliana na Maroc atujui. Mcheza mpira mambo yako mingi. Parce que mimi aliniambia mfanye attention, mpira wenu itachezeka terrain na itachezeka nje. Est-ce que kulikuwa contact? Mungu yeye mwenyewe anajua. Na classement ile alitupatia ilikuwa mbaya sana. Na inatutosha. Tunatoka nje. Tunapata 4. Na 4 ile ndio score munene. Ingine ilikuwa tesere. Ni 1-0. Mais tunapata 4, bon tunatoka na haya kidogo, mais ni aventure inapita. Et ça c'est la fois kutengeneza mpira wa kesho. C'est important. Sasa bwana Kabulo, mwana Kabulo, tunaona sasa mnakuwa na tabia mmoja, wakati mchezo wa kananda unataka kuanza, mnakuwa na desturi ya kuchagua tu wale wenye wanaishi katika nchi za kigeni na mnaacha wenye wanekala hapa ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ni kitendo gani ile inanutuma nyinyi mfanye ile vitendo ile ya kuacha wenye wanachezaka hapa na kutumenia tu wenye kucheza mchezo za katika nchi za kigeni? Lakini tunaona kama wanacheza hapa wale wa ile makipi unatoka kutaja wanakuwa wakishinda kila mara, lakini nyinyi kafikia michezo kama vile Coupe du Monde mnawasabu, mnawazarau, hatujue juu ya nini mnafanya kavile. Nasema ile kitu nasema ni juu ya coach. Dada Mawane ni juu ya coach. Coach ikalake hapa. Depuis de signer contrat yake mois de mai 2021 aikalake. Yeye ule coach anafika tu, tuko na match dimanche, unaona vendredi anafika. Jeudi anafika. Sasa tawe coach mwenyewe. Utajua wajuera ya Kinshasa ya Lubumbashi namna gani? Hakuna namna pana. Aikalake anapaswa kutupatia wakati ya kusema mimi na signer contrat na DRC na Congo, na pasha kuikala Kongo. Ndio fasi yangu ya kazi. Meya hapana. Yaani kala tu ni kwabo. Ni kama mpira iko siku 2, siku 3 anafika dada. Hata una magia, hata una magicien, utafanya namna gani? Njoo ile écoute. C'est pour ça na question yako. Ba joueur ba loko abafahamu hata kidogo. Angalia yake match alina foot. Aona yake match alina foot. Asumbuli yake na match alina foot. Unaona? Yeye ni Bulaya tu, ndege anashuka, anaita batu yake ya Bulaya anakuwa nabo. Unaona? Ila kwa saa anakamata mafacilité anaingiza mule ndani. Non. Ce n'est pas possible. Inafaa équipe nationale mimi na répéter ni d'abord hapa. Ni Mazembe, ni Vita, ni Motema Pembe, Sangabalende, Muungano, Bukavu Dawa, Manyema Iyon. Njobo banatosha ba jouer banapeleka ku équipe nationale. Ndio na comprendre. Ndio tunasema no. Amwezi kuzarau bale ba jouer hata kidogo. Mazarau juu ya nini? Mais lakini kwa kubakamata inafaa sasa coach ule mzungu ule aikale. Kama ni nyumba wanatafuta bampatie nyumba. Parce que yeye anasema mimi bali nyambasa watanipatia nyumba jusqu'à présent bampatie nyumba. Gambo ingine wana raison bampatie nyumba. Beba mtafute manyumba. Kinshasa itakosa nyumba ya kuweka kwa entraîneur. No. Bampatie nyumba comme ça ikale hapa. Leo anakwenda kustart. Kesho kama sana naenda kwanza Mbujimayi, match munene iko naenda kuangalia na carnet yangu. Ndio wanafanyaka. Wanakwenda na découvrir joueur au na noter Mbujimayi. Après wanarudia wanaenda Matadi. Ndio kazi anapaswa kufanya.
afanye ile kazi dada. Sasa tufanye namna gani? Tusiulize hapana, tusiseme hapana. Kama ni vile nitoshe veste yangu niache kazi, sababu napaswa kufanya analyse. Mimi sirudi yake nyuma, lakini munisamee kidogo. Niko journaliste critique. Mimi sina journaliste amatonge, sina journaliste wa Facebook. Mimi niko journaliste professionnel critique. Leo hata mnaka ni Messi wanacheza mu France. Kama unashuka mu France, hii masiku yote Messi ça ne va pas. Messi ce n'est pas ça. Messi doit travailler tout ça. Sasa sisi tukasema tel joueur ne travaille pas. Est-ce que inakuwa mambo? Non. Tunapaswa kuanalyser dans le but ya kusaidia ekipe yende mbele. Hatuna na objectif ingine. C'est comme ça. Mais naomba ba joueur nabo kama beko honnête. Kama unaona safari ya una mzuri unasema coach unisamee, safari ya ulinita kweli lakini sina bien. Safari ya nyuma takuja kucheza kusaidia equipe nationale. Parce que kama unakuleta tu ba faiblesse, una négliger na badoko, tutaribisha equipe. Dans 2 mois tuko na cheza. Quand il y a 2023. Iko naanza. Tutakuwa na match ine au mois de juin. Tunajua leo. Tutaitana katera na Sambarwani ni minezana nini? Ndio. Muretenir data leo. Ndio. Atuyanza pale. Mahichi ingine naanza. Banatosha bakochi, banaweka bakocha sasa. Banaanza kazi. Si atuyanza. Mzungu alibaliza match ku Maroc, anabeba ndege anarudia kwao. Hapa ni wanasema kwini hapa. Aya arudi alipaswa dabor kurudia. Usema Fekofa angalia kazi nilitumika. Rapori yangu ni hivi. Bacha Fekofa wataangalia rapori ni hivi. Kama wanaona rapori kwa mbaba anaweza kusema utusamee sana lakini sababu contract yako lisinye kutupeleka kwa Coupe du Monde. Hivyo nashinda utusamee. Tujisepare. Tunachana pale. Sio za bibi na bwana. Kama hakuna masikilizano, tutamteka la je. Hakuna na c'est la même chose. Ile kitaifanyika hapa. Ule baba anabeba ndege anaenda lake. Nani anamuuliza? Sijui. Atafika siku gani? Sijui. Ataanza kuprepare match ya mois de mai siku gani? Sijui. Ndio nilisema kama mko ba Kongomani beko bien. Ba zamani beko ba Santos ba Otis Ngoma ba Miayo Pamphile ba Guillaume Lunga beko mingi dada. Sénégal alifanya confiance na Sénégalais Aliou Cissé. Mara mbili pour la deuxième fois à la Beba Sénégal au Coupe du Monde. Alikuwa kwa Coupe du Monde en 2018 na Russie. À la Beba tena Sénégal au Coupe du Monde Qatar. C'est-à-dire quoi inchi nampatia confiance. Asa ni mtoto yetu akili iko tunampatia confiance. Cameroun est office anafika basa comme président de la fédération. Anasema ule mzungu Portugais akutumika vizuri hapa. Ministre akasema alitumika. Yeye akasema ni mimi president fédération. Bakakombana. Chef de l'État anatranchana sana. No? Wewe ministre fanya mambo ya politique. Umwachoe kijana afanye mambo ya sport. Na Samuel Eto'o akakamata mchezaji wa zamani kapiteni wa Rigobert Song. Anajulikana nchi dunia mzima. Akasema Rigobert Song tengeneze ifasi. Na Rigobert ndio akatengeneza Cameroon inaenda Coupe du Monde. Ndio wanasema kama wakongomani akili beko, Mungu apatie confiance. Tulipatia Flora Ibenge confiance hapa. Tupatie bengine na bonne confiance. Parce que mambo bazungu, tu vois, amuri ya mzungu haitapita amuri ya Kongomani. Par rapport à nchi. Kongomani iko trend yene ekipi yake, mais mzungu ni mtu anakuya anatafuta profit, makuta yake anaweka anakwenda. Ana na susi peut-être kabisa. Njoo shida tuko nayo, njoo ile kama tutengeneze, tutanguka, na tukatengeneza, tunaweza kwenda mbele. Asante sana Directeur Kabulo Mwana Kabulo. Swali letu la pili nasema kama leo unapata neema ya kukuua mkubwa wa kwanza wa Fekofa au president, utachagua kwa ajili ya usimamizi wa wachezaji ama entraîneur, unachagua mtu wa namna gani? Mweusi ama mzungu tunaita kwa jina nyingine Mundele? Anasema hivyo bon. Ile wakati sababu equipe nationale haina equipe ya mtu mmoja. Unasikia Danema? Haina mtu mmoja. Tuko mu comité tutaangalia parce que au niveau ya comité na kuko ile tunaitaka direction technique nationale. Na comprendre ile ni nini ba entraîneur de condamné. Mimi nataka ko president Fekofa tasumbulia na ba coach na direction technique nationale.
direction technique nationale munaona je mufanye matableau ya makandida tuangalie nani iko bien nani anaenda kutusaidia. Kama tunaangalia matableau yote dada neema ukwetu atupati mtu ile wakati tunaweza kusema hii wakati hatuna na mtu akabaila tubebe mzungu, tunabeba mzungu. Lakini kama equipe technique, direction technique inafanya analyse, inasema no, angalia pakiti eko hivi, eko Santos, eko Shabani Nonda, eko nani ile kama nasema no president inafanya chakula moja kati yao, tunaba chakula sans sentiment, parce que objectif ni nini? Tupate résultat. Objectif ni nini? Tupate qualification na tu avancer. Njoo ile hatuna ma problème ingine. Kama bakongomani beko bien na akili iko na volonté iko, tunaweka. Kama tunashindikana ile ngambo, hakuna problème, tunatafuta mzungu tunaweka, parce que objectif yetu ni tupate qualification data. Aksanti bwana Kabulu, mwana Kabulu, nikiwaza maulizo kidogo tulikuwa nao kwa siku ya leo juu ya mambo ya michezo, kwani tuliona kwamba timu yetu ya Leopard hatukutamani iendelee tu kuangushwa. Tulitamani siku inayokuja ikuwe namna nyingine. Sasa neno la mwisho unaweza kuambia wananchi wenye kukutazama kwa wakati huu, unajua kama kule Est ya Republique Democratique du Congo wanakuwa kikutazama, wanatamani wajue nia yako ni nini kwa miaka inayokuja, ama kwa nyingine michezo inayokuja utafanya nini ili tukue wenye kupata ushindi. Nawapigia sana asante wadugu wote wananifuata. Inchi iko inchi munene sana, inajulikana sana, inapendezwa marandevous yote mkubwa tukue pale, parce que tuwezi kuitika que République démocratique du Congo inabakia kunyumba mainchi sa Comores sa Seychelles si bazara hapana. Ninasema tu vile Seychelles, Comores, Gambie banakwenda demokrasi, Congo atuko inegala katabu data. Wakati mtafika kule bakabule cheni kwa pi sababu gani amuna mwe nini muna biote sababu gani amufike bana tupoze les questions inatugene pata sana bajouer mkona bajouer bazuri sana afu ni kitu gani ndio shida tuko nayo ni ile data. Hata shida nyingine tunapasha tusikilizane, kila mtu fasi yako a raisonner bien, tuangalie kama tutatengeneza mambo. Tunarate kani ya Cameroon tukwenda ni competition mnene, Gambia anatuangusha, Gambia alienda, Gabon alienda, Coupe du Monde tunaanguka. Sasa iko na kuya tuanguke vile vile, haina vizuri hapana. Tunapashwa de toute urgence, président de la République na réunion ile ilibazikana na ministre anasema okay, majouer walicheza, tunafika fasi tulifika, lakini makosa baereri iko mingi, na miomba muikale pamoja pembeni ya moto, musumbulie, muangalie baereri ilifanyika, mukorije ile baerreur juu kesho tukwe na nguvu ya kwenda mbele. Mkubwa nchi anasema vile. Sasa sisi technicien tutafanya, tunapasha kujireunir, tufanye les conseils, tufate les conseils chef de l'état litupatia, tuanalize ba secteur yote juu kesho tulamushe kichwa, tukwe na ekipe ya nguvu kabisa, wachezaji wakabaila weko, wala wana vizuri wanakala kunyumba, wale wako vizuri wanakwenda mbele, na staff technique ikauweza kazi tunayacha, ikasinda banatosha banaweka bengine, comme ça tupate chance ya kupata qualification, parce que équipe kidogo tena kwa Afrika hakuna data. Kama leo unacheza na Comores, kama ukula bugali vizuri kazi yako tali na comprendre. Donc hakuna tena equipe kidogo kwa Afrika pana, hakuna ta kan inatoka kumalizika kwa Cameroon, tunaona mambo mingi sana, na equipe minene na teso ba Egypte banalia kabisa, banacheza na Comores, banacheza na Guinée Équatoriale, ça c'est pas possible. Donc au niveau ya équipe ingine mwana saki kidogo iko na panda, parce que volonté ko pale, organisation iko pale. C'est pour ça mimi naomba bakongomani bote derrière le monde d'ordre, le chef de l'état na leta tuikale pamoja. Sasa napendeza ministre wa sport yeye ndio responsable, aite magrupu yote tunaikala, hapana kuchakua mauso. Sasa no, mtu yote mdomene yake, journaliste sportif, médecin sportif, ba technicien, ba ancien joueur, mukuje tuikale
resultat ilikuwa mbaya sana, inatosha kidonda kinene sana kwa moyo wa Kongomani, sababu aliespereke tutaenda tunaanguka, lakini kesho tushanguke, tufanye nini? Question hiyo kama ma responsable na kama telle initiative ana tureuni sisi bote tunadiscuter, tunaéchanger, inaweza kutupatia bahati ya kwenda mbele, lakini mkafunga tu milango iko nguvu. Asante sana ndugu Kabulo Mwana Kabulo, tunakupigia asante na tunawaambia kwamba watu wote walitutazama kwa wakati huu. Tulimpokea bwana Kabulo Mwana Kabulo katika kipindi yetu ya mazungumzo. Tulizungumzia kuhusu timu la Leopard, kwani tuliona kwamba timu inakuwa sasa yenye kushushwa sana. Anatueleza namna gani tunaweza kunyanyua, kwani ni timu yetu ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bwana Kabulo Mwana Kabulo, tunakupigia asante sana kwa kuweza kutitikia kwa wito wetu tuliokuita na kuweza kufasiria wananchi namna gani tutaweza kubeba ama kunyanyua timu yetu ya Leopard pamoja na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bwana Felix Antoine Tshisekedi. Yeye anasema tuungane mkono kwa mkono ili tuendeshe timu yetu mbele. Asante.